Bumbalabap. Pabugnaw na sa tag-fruit mix, bi. Yaway, tagpila man eh. 5,000. Tani? Parya ba? 30 lang. Gi, di manigikan imong prutas. Sa carbon? Carbon, di manigikan diri day. Dili. Maturan. Dili ba? Apo ni Raria. Di nagikan sa Raria imong kan? Dili. Pero mga era kag sabaw dia. Sa mga imong gikuha dia? Yan, ada lang. Aprobado. Nay saging pakwan. Sa gula ni saging pakwan o mangga. Tulo ka prutas. Kaya prutas. Nego mo na 5. 5. Unsa man saging pakwan mangga, Apple. apple, Like grapes. luya. Ah, Why luya? Chinita sa na. Manzanita. Manzanitas kuno why luya. Saktos katamis. Aprobado guys, aprobado. Mabusog na kasi usa ka baso. Balik 30, busog na kay sulbad na. Sakto na oy. Refill na din ako. Sakto na oy. Ano ni pakapin? Pinanggaan ako eh. Pinangga kay ko diri ba? Yeah, boy. Butan da gitagaan kung pakapin. Kaya gitagaan man tag pakapin ako. Tagaan sa ni nato siya bugas para aprobado kay ba? Dapat na yan? Itanom na. Tagpila man ni imong gipakapin. Gamay lagi nig baso. May tag 20. Oo. Nasa di tag 20 guys. Gipakapin. Kusog naman ta ko sa tag 30 gipakapinan pa gyud. Bantay ra kani na kay amo. Ay mong kuya. Pero nakajay man ka. Nagapusay eh. Iyo ayo kada adlaw mo uli. Hindi, nararami tayo ulit. Nagabang ko diha. Iyo abus sayo eh. Ano sukleo? Para na eh. Ayan na. Tama ta. Thank you kayo, lami kayo. Alright guys, lami kayo guys. Aragikan yung prutas ay. Gikan dia yung prutas. Alright. Nakoy amigo bagsakan og epektos guys. Na stroke na iyang mama nya manindahay ni silag barbecue. Kinagmay ra gud at least naaba. Nakoy atag ni mo bugas. So, taray. 25 kilo sa ngay. Madara ni mo. Sola bulsa. Kumusta imong mama day? Nakakuan paralyzed ya? Paralyzed. Nasa maintenance tambal. Oo. Kaya persan? Oo. Sige sige. Nakoy pantambal diri, gamay ra man ni. Tas pikas day. Pero guys, tagaan na tong pangpalit og maintenance guys kay low isat magdiaper daw yung mama yan ay mga tambal ba. Salamat eh. Salamat kayo. Di ako magdugay. Salamat kayo. Kali balang bugas ha. Itanom na para managhan. Alright guys, ato na nabagsakan. Wasad sila ikuansad. Tarong income pa, manindar sila barbecue nya. Di sad ba yan lalim. Imong mama ma-stroke nya. Naidaghang tambal maintenance o ganang mga kailangan pa diaper kaon. Bumbalabap.